नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 1 मार्च कौन नियम बदलिला कौन सस्ता है चलतु जाना आज हूँ विश्व दहीबरा दिवस कटक गली कंदी लगी प्रबल भिड़ तेबे नंबर वन आज बढ़िला गैस सिलिंडर दर सरकारी तैल कंपानी गुड़िक जालेनी गैस सिलिंडर दर में वृद्धि करने घोषणा कर मार्च 1, 2025 आज 19 किलोर कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि कर तेबे इंडियन ऑयल मार्च 1 तारिख ठारू कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 6 टंका वृद्धि करी सिलिंडर मूल्य एबे 1803 टंका करा जायछि। एहार मूल्य एबे 1797 टंका थिला। सेही भली मध्ये नॉर्मल सिलिंडर मूल्य मध्ये वृद्धि होइछि बोली सूचना मिलिछि। तेबे आजिठु मध्ये नुआ राशन कार्ड पाई कि आवेदन पोर्टाल खोला हैला बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने करि परिबे आवेदन एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र संबलपुर गस्त समय समीक्षा करी सूचना मध्ये देइचंती। ता सहित मध्ये मार्च 31 तारिख राशन कार्ड ई केवाईसी रो शेष तारिख होइतिया बेले धार्य कराइतिया सुधा समस्त कार्य शेष करंतु बोली कुआ जायछि। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी माने करि परिबे एही राशन कार्ड आवेदन आजिठु 4 लाख मृत व्यक्तिको राशन कार्ड कोटा सारिथिया बेले मंत्री एने कि मध्ये सूचना देइचंती। अनेक सरकारी अधिकारी फेराइलाणी राशन कार्ड आयकर देउथवा व्यक्ति मानकर तालिका मध्ये आसी सारिछि। भल आय थिबा लोकंकर राशन कार्ड मध्ये कटा जिवो। आयकर दाखल करिथिबा गरीब हिताधिकारी को कटिबो नाही राशन कार्ड। तेबे सबुठारु बड़ कथा हला आजिटो नुवा राशन कार्ड आपण माने योजना राज्यर महिला को द्वितीय किस्ती मिलिबा पई जाउछि। एही सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। प्रभाती परिडा कहिचन जे एथर राज्यर कोटी रु अधिक महिला को द्वितीय किस्ती एका संगरे मिलिबो। जे माने आदम पाइनाती से माने एका थर के दुईटी किस्ती अर्थात 10,000 टंका पाइबे। ब्रह्मपुर एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे सरकार सुभद्रा द्वितीय किस्ती रिलीज करिवे। सेहीपरि 2 लाख भाग्यशाली महिला अकाउंट को टंका जीवन ने घोषणा करिसेंती आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे द्वितीय किस्ती आसीबा पूर्वरु प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय टंका मध्ये किछि किछि महिला खाता को जीव बोली कुआ जाउची। ड्राइविंग लाइसेंस को नै कि आजिठु गोटे बड़ नियम हेउची। तेणु आपणकर जदि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करूचंती एबे रिन्यू करिया पय मध्ये किछि ड्राइविंग लाइसेंस आसुची। जदि आपण माने वैलिडिटी पूर्व रिन्यू करिवे ताहाले आपनको मात्र 400 टंका फी देबा पय पड़िबो। आ जदि आपण 1 मास परे करूचंती ताहाले आपनको एक्स्ट्रा 1500 टंका देबाको पड़िबो बोली मध्ये घोषणा होईची। तेणु ए नै कि आपणकर एबे लाइसेंस वैलिडिटी अछि कि नै चेक मध्ये करि दियंतु। जदि वैलिडिटी नथिबो आपण माने 30 दिन भितरे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करि दियंतु। नहले आपनको एक्स्ट्रा 1500 टंका देबाको पड़िबो बोली घोषणा होईची। आउ गोटे मध्ये बड़ खबर एथर प्रत्येक दिन 400 रु 500 टंका सुनार दर ह्रास पाइबारे लागिची। गत किछि मास तळे गोटे सप्ताह 3,500 टंका एका संगे सुना दर हु होई बढ़िथिला। किंतु एबे किछि दिन हेबो 400-500 टंका प्रत्येक दिन ह्रास पाउची। भुवनेश्वर 22 कैरेट रो सुनार 10 ग्राम पिछा 500 टंका ह्रास पाइची। 79,600 टंका खसी जाइची। सेहीपरि 24 कैरेट रो सुनार दाम 540 टंका ह्रास पाई 86,840 टंका रहिची। गत 10 दिन रु अधिक समय धरि 22 कैरेट रो सुनार दाम 80,000 रु अधिक थिला। आ पुणी एबे मध्ये 500 टंका कमिची। तबे स्टॉक मार्केट को नेकी बड़ खबर 5 लाख कोटी टंका ग्राहक हराइलाणी। निवेशक माने 5 लाख टंका हराइलाणी। तबे फेब्रुआरी मासरे शेष होईची एबे तांडव रचिची सेंसेक्स जहा फल रे 1414 पॉइंट ह्रास पाई 73,198 पॉइंट रे बंद होइतिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो निफ्टी मध्ये 420 पॉइंट तळको खसितिला। तबे फेब्रुआरी मास सारार सेंसेक्स 4,300 पॉइंट हराइची जहा कि 5 लाख कोटी टंका निवेशक हराइचंती। तबे पृथ्वीर सबुठारु शक्तिशाली बा सबुठारु धनी हेले एलन मस्क। एलन मस्क एवं आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित किछि कथाबार्ता चलीथिला। सेही समय मध्ये एबे भारत को आसिया पई जाउची टेस्ला। टेस्ला रो जो कार कंपनी एथर भारत को आसिया पई जाउची अमेरिकार वैद्युतिक कार निर्माता टेस्ला रो भारतर पदवी पई निजुक्ति प्रक्रिया मध्ये आरंभ होईची। अमेरिकार तारिफ माड़ पर भारतर 30 रु अधिक अमेरिका सामग्री शुल्क ह्रास करने को चिंता करुची। जो अमेरिकार ऑटोमोबाइल सेक्टर मध्ये रही शुल्क छाड़ करने एथर एलन मस्क कंपनी टेस्ला लिंक भारतर एंट्री मारिया जाउची बोली कुआ जाउची। एमिथि कि निजुक्ति बाहर बोली कुआ जाउची। किछि कर्मचारी को निजुक्ति दिया होई गलानी। सस्ता हेबो पेट्रोल डीजेल एवं अन्य प्रकार तैल।
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार दिन କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଧିକ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଭାରତକୁ ଅଧିକରୁ ଆମେରିକୀୟ ଇନ୍ଧନ ଆସିବାର ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ରଣନୀତିକ ରୂପରେ ରୁଷିଆରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଶେଷ ଖବର, 57 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖରା ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତକୁ ନେଇକି ସରକାର ବାରବାର ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେବ, ପାଖରେ ଓଆରଏସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ପାଣି ବୋତଲ, ଓଆରଏସ୍, ଓଦା ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 38 ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖରା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲିକି ଏନେକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କର ଋଣର ସୁଧ ଫେରାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଋଣର ସୁଧ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଫେରାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଖବରଟିଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ଝିଅକୁ ବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଘରଠୁ ତାଙ୍କର କଲେଜ ବା ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଯଦି କଲେଜକୁ ଆସି ନ ପାରୁଥିବେ, ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3,500 ଟଙ୍କା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନଜର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭତ୍ତା ପୁଣି 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ, 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମିଳୁଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେତିକି ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ସାଧ୍ୟ ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତାହା କୌଣସି କାମକୁ ଲାଗୁନଥିଲା। ଭତ୍ତା 3,500 ଟଙ୍କା 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,000 ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ପଡିଛି। ତେବେ କିଷାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 50% ମିଳିବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଥର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର ବା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିନଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ ବଦଳିବ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3 ଥରୁ ଅଧିକ ଉଠାଇବେ, ଏଥର 25 ଟଙ୍କା ପର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଫଡି ରେ ମଧ୍ୟ 8.5% ମଧ୍ୟ ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପର କିଛିଟା ଆଜିର ଖବର ଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ।